Hi guys! Yung grocery na kaiban. Ato ni-unboxan niya pag grocery ko man. So, amoy niya pag grocery. Ato ni-unbox kay Unboxing Queen ba kita. Unboxing my coworker grocery. Hi guys! Good afternoon! So for today's video, gawin natin parcel. Natin i-unbox kay ang grocery na ako coworker. Charot. Kaya gato na niya abuyan. Dan, 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 dan. So, amoy niya di pamalit. Uno kakainit. Wow! Chumpy! Kuan siya, candy na chocolate. Wow! Sweet punkan! Candy gihapon, nakapamagay niya manghipon. Cocoa butternut! Choco wafer! Dako na siguro sa siya, kung kaya malat siya na nangini. Cremo! O, Colgate, buy one, take one. Times 2. Gikan sa TD and Company Superstore. Dali na! Alcohol, pampawala sa COVID. O, Batata. Ito, damay na niya grocery. Yadi pa. Yadi pa. Yadi pa guys, smart. Punto siguro na pista sa ilang dami niya makapay ka smart na dishwashing. So, ang mula yun yung pang grocery gaward nan secret, ilang magbaba kasi nasa ito. So, ang mula yun to everyone. Thank you for watching. Bye-bye!